जय जगन्नाथ बंधुगण आपण मानक स्वागत मोर एई चैनल को। बंधुगण आज आमे जानिबा एई वीडियो रे 26 जनवरी 2025 रविवार दिनर द्वादश राशि राशिफल विषय रे। एही दैनिक राशिफल चंद्रंकर गोचर गणना को नहीं आधारित। चंद्रंकर गोचर गणना आम जीवन रे बहुत अधिक प्रभाव पकाई थाए। तेबे आसंतु सर्वप्रथमे जानिबा आजिर तिथि और राशि नक्षत्र विषय रे। आज हेउछि 26 जनवरी 2025 रविवार। आज माघ कृष्ण पक्ष द्वादशी रात्र 8:54 गते त्रयोदशी। आज ज्येष्ठा नक्षत्र दिबा 8:25 गते मूला नक्षत्र। आज बिछा चंद्र दिबा 8:25 गते धनुचंद्र। आजिर पर्वोत्सव साधारणतंत्र दिवस। आजिर शुभ बेला दिबा 7:18 रु दिबा 10:15 पर्यंत। आजिर सूर्योदय प्रातः 6:33। आजिर सूर्यास्त संध्या 5:39। आजिर घातचंद्र तुला और कुंभ राशि पुरुष, वृष, मिथुन और बिछा राशि महिला राशिर। आजिर घातबार मेष राशिर। आज पुई और मसूर खाइबा निषिद्ध। तो बंधुगण आसंतु जानिबा आजिर द्वादश राशि राशिफल संपर्क रे। ता पूर्वरु आमर एही चैनल को जेउ माने नुआ करी आसिछंती से माने आमर एही चैनल टी को सब्सक्राइब करि नियंतु। एहा सहित आमर एही वीडियो टी को गुटिया लाइक करी तळे आसुथुबा कमेंट बॉक्स रे जय सूर्यदेव निश्चय रूप रे आपण लिखि दियंतु। तेबे बंधुगण एबे आसंतु जानिबा आजिर द्वादश राशि राशिफल संपर्क रे। मेष राशि। आज चंद्र नीच राशि रे थिबारु आज आपणकर देह और मानसिक स्थिति भल रहिबो नाही। आपणकर पारिवारिक खर्च रे आज आपण अधिक मात्रा रे टेंशन रे रहिबे। आज कौनसी कथार आलोचना परिसर रे बंधुंक सहित जुक्ति तर्क द्वारा किछि समस्या सृष्टि हेबार आशंका रही अछि। आपणकर स्थगित रही जाइतिबा आनुष्ठानिक कार्यक्रम गुड़िक पई बा काम गुड़िक पई अन्य मानकर साहाय्य आवश्यक मुताबक आज आपण पाइबे। वृष राशि। आज चंद्र केंद्र रे गुरु गजकेसरी जुग सृष्टि करी सुख सुविधा आज आपनको से प्रदान करिवे। आज विवादीय परिस्थिति रे बंधु किंबा सहकर्मी परामर्श कार्य हासिल रे आपणकर सहायक हेबो। आपणकर पारिवारिक क्षेत्र रे विभिन्न प्रकार समस्या रहितिले मध्य आपणकर कौनसी भी काम अटकिबो नाही। आज आपण अजणा एवं अशुणा व्यक्ति माननकु विश्वास करी प्रचारित होई पारंती। मिथुन राशि। षष्ठ एकादशाधिपति मंगल राशि रे रहिथिबारु आज आपणकर शत्रु बाधा मन को विचलित करिवो। आज आपण आपणकर कौनसी घनिष्ठ बंधुंकु आर्थिक सहाय्य करी किंबा आनुष्ठानिक कार्य सकाशे आपणको आपणकर किछि अर्थ व्यय करिबाकू पड़ी पारे। एहा सहित आपणकर जेउ काम गुड़िक अपूर्ण होई पड़िथिला जहाको आपण बहुत दिन धरी संपूर्ण करि पारि नथिले सही कार्य को आपण आज कहार साहाय्य द्वारा ताकू संपूर्ण मध्य करिवे। धर्म कार्य आज आपण अग्रणी भूमिका ग्रहण करी प्रशंसित हेबे। कर्कट राशि। आज आपणकर राशि अधिपति गुरु दृष्टि रे थिबारु आपणकर किछि पुणी थरे पुरुणा रोग गुड़िक आज आपणकर बाहरी पारे। आपणकर परिवार रे आर्थिक अनटन लागी रहिले मध्य आपण परिस्थिति को संभाली नेबे। आज आपण आपणकर बकेया टंका को पाई करी खुशी हेबे। आपणकर कौनसी आत्मीय लोक माने से माने आपणक पछरे आज शत्रु भाव देखाई किछि आपणक पछरे आपणकर विपक्ष रे कही मध्य आपणक सम्मुखरे आज से माने मुह किछि फिटाइबे नाही। कन्या राशि। भाग्य स्थान रे बकरी बृहस्पति आपणकर बहु दिनर आशा और अभिलाषा को पूर्ण करि परिबे। आज आपणकर बंधु मिलन सहित कौनसी आनुष्ठानिक क्षेत्ररु पुरस्कृत हेबार सूचना रही अछि। आज आपण ऑफिस रु फेरिबा समय रे आपणकर कौनसी बंधु को रास्ता रे न पाई आपण टिके व्यस्त विव्रत होई पारंती। किछि विशिष्ट व्यक्तिंक संग लाभ सह भ्रमण जनित आनंद आज आपण अनुभव करिवे। सिंह राशि। शत्रु क्षेत्र रे
ରାଶି ଅଧିପତି ଅବସ୍ଥାନ କରିଥିବାରୁ ପାରିବାରିକ ସ୍ଥିତି କିମ୍ବା ଚେଷ୍ଟା କରୁଥିବା କାମ ଆଜି ଆପଣଙ୍କର ବାଧାପ୍ରାପ୍ତ ହେବ। ଖର୍ଚ୍ଚର ପରିମାଣ ଆଜି ଆପଣଙ୍କର ବଢ଼ିପାରେ। ନିକଟସ୍ଥ ବନ୍ଧୁ କିମ୍ବା ସହକର୍ମୀମାନେ ଅସହଯୋଗ ମନୋଭାବ ପୋଷଣ କରିବେ। ବନ୍ଧୁ ସମ୍ପର୍କ କ୍ଷୁଣ୍ଣ ହେବା କାରଣରୁ ମାନସିକ ଆଜି ଅବସାଦ ଆପଣ ପାଇପାରନ୍ତି। କୌଣସି କାମରେ ଆଜି ଆପଣ ଉତ୍ସାହିତ ହୋଇକରି କାମ ନ କରିପାରନ୍ତି। ତୁଳା ରାଶି ଶୁକ୍ର କୋଣ ଭାବରେ ଅବସ୍ଥାନ କରିଥିବାରୁ ସକାଳୁ ବନ୍ଧୁଙ୍କ ଆହ୍ୱାନ କ୍ରମେ କାମରେ ଆଜି ଆପଣ ଲାଗି ପଡ଼ିବେ। ସାମାଜିକ ସ୍ତରରେ ବନ୍ଧୁବର୍ଗଙ୍କ ସହାନୁଭୂତି ଯୋଗୁଁ କର୍ମମୁଖର ହେବେ। ପରିବାରର ଆବଶ୍ୟକତାକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ବିଶିଷ୍ଟ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ସାହାଯ୍ୟରୁ ମୂଲ୍ୟବାନ ଦ୍ରବ୍ୟ ଆପଣ ପାଇପାରନ୍ତି। କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତି ଫାଇଦା ହାସଲ ପାଇଁ ଫନ୍ଦି ଫିକର କରିପାରିବେ। ବିଛା ରାଶି ମଙ୍ଗଳଙ୍କ ଦୁର୍ବଳତା ଜନିତ ନିଜ ଲୋକଙ୍କ ଉପରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭରସା କରିବା ଠିକ୍ ନ ହୋଇପାରେ ଆଜି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ। ଆଜି ଅନ୍ୟର ସହମତି ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇ ଇଚ୍ଛିତ କାମକୁ ଆଜି ଆପଣ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିପାରିବେ। ଆର୍ଥିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ, ରାଜନୈତିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ, ପ୍ରଶାସନିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଥିବା ସମସ୍ୟା, ବ୍ୟବସାୟିକ କିଛି ସମସ୍ୟା ଗୁଡ଼ିକ ଆଜି ଆପଣଙ୍କର ଦୂରାଇଯିବ। ଆଜି ଅସାବଧାନତା ହେତୁ ଦ୍ରବ୍ୟ ନଷ୍ଟ ଯୋଗୁଁ ଆଜି ଆପଣ ଟିକେ ଦୁଃଖ ପ୍ରକାଶ କରିପାରନ୍ତି। ଧନୁ ରାଶି ପ୍ରାପ୍ୟ ଲାଭର ଅର୍ଥାତ୍ ପାଇଥିବା ଲାଭର ଶେଷ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧ ପରିସ୍ଥିତିକୁ ଯାହା ଆପଣଙ୍କର ସେହି ଲାଭକୁ ଓଲଟାଇ ଦେଇପାରେ, ଅର୍ଥାତ୍ ସେହି ଲାଭ ଆଜି ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରାପ୍ତ ନ ହୋଇପାରେ। ଶନି ଓ ଶୁକ୍ରଙ୍କ ସଂଯୋଗରୁ ଅତୀତ ଘଟଣାକୁ ମନରେ ସ୍ଥାନ ଦେଇ ଶାନ୍ତିରେ ମଧ୍ୟ ଆଜି ଆପଣ ଟିକେ ଶୋଇପାରିବେ ନାହିଁ। ଆଜି ପୂର୍ବ ରାଗ ସୁଝାଇବାକୁ ଯାଇ ନିଜ ଲୋକ ଧୋକା ଦେବେ। ବନ୍ଧୁଙ୍କ ପରାମର୍ଶରେ ଆରମ୍ଭ କରିଥିବା ଯୋଜନାରେ ଆଜି ଆପଣ ଚୁକ୍ତିପତ୍ର ସ୍ୱାକ୍ଷରିତ ହେବ। ମକର ରାଶି ଷଷ୍ଠ ଓ ଅଷ୍ଟମାଧିପତିଙ୍କ ରାଶି ଅବସ୍ଥାନ ଯୋଗୁଁ ଅର୍ଥାତ୍ ଷଷ୍ଠ ଓ ଅଷ୍ଟମ ଅଧିପତି ଆଜି ଆପଣଙ୍କର ରାଶିରେ ଅବସ୍ଥାନ କରିଥିବା କାରଣରୁ ସମୟର ପ୍ରତିକୂଳ ପ୍ରଭାବରେ ଦେହ ଓ ମନ ସୁସ୍ଥ ରହିବ ନାହିଁ। ବିଶୃଙ୍ଖଳିତ ପରିସ୍ଥିତି ଆର୍ଥିକ, ପାରିବାରିକ ଓ ସାମାଜିକ କ୍ଷେତ୍ର ପାଇଁ ଅନୁକୂଳ ରହିବ ନାହିଁ। ଦୂରଦର୍ଶିତା ହେତୁ ପୂର୍ବରୁ ନିଜକୁ ସଜାଡ଼ି ନେବେ। ପ୍ରତିବେଶୀଙ୍କ ସାହାଯ୍ୟରୁ ଆପଣ ଜମିଜମା କାରବାରରେ ଆଜି ଆପଣ ଉପକୃତ ହେବେ। କୁମ୍ଭ ରାଶି କେନ୍ଦ୍ରସ୍ଥ ବୃହସ୍ପତି ପ୍ରଭାବରେ ସମସ୍ୟା ଆଜି ଆପଣଙ୍କର ସମାଧାନ କାରଣରୁ ଆପଣଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ ହାସଲ ଯାହାକି ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ଆକସ୍ମିକ ଭାବରେ ସମ୍ମାନ, ବନ୍ଧୁ ମିଳନ କିମ୍ବା କିଛି ପୁରସ୍କାର ଆଜି ଆପଣ ପାଇବାର ଯୋଗ ରହିଅଛି। ଆତ୍ମୀୟଙ୍କ ବ୍ୟବହାର, ଚାଲିଚଳନ ଏପରିକି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଘଟଣାକୁ ସନ୍ଦେହ ଦୃଷ୍ଟିରେ ଆଜି ଆପଣ ଟିକେ ଦେଖିପାରନ୍ତି। ଆଜିର ଯାତ୍ରା, ବ୍ୟବସାୟ, ସଭା ସମିତିରେ ଲକ୍ଷ୍ୟ ହାସଲ ଆଜି ଆପଣଙ୍କର ହୋଇପାରିବ। ମୀନ ରାଶି ଧନ ଭାବାଧିପତି ସ୍ଥାନବସ୍ଥାନରୁ ବନ୍ଧୁଙ୍କ ନିମନ୍ତ୍ରଣ ପାଇ ଆପଣ ଦୂରଯାତ୍ରା କରିପାରନ୍ତି। କଳା, କ୍ରୀଡ଼ା, ସାହିତ୍ୟ, ସଙ୍ଗୀତ କ୍ଷେତ୍ରରୁ ସମ୍ମାନିତ ହେବାର ଯୋଗ ରହିଛି। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସମସ୍ୟା, ପାରିବାରିକ ବୁଝାମଣା, ଏକଜିଦିଆ ମନୋବୃତ୍ତିର ସମସ୍ୟାର କାରଣ ହୋଇପାରେ ଆଜି ଆପଣଙ୍କର। କଳା, ସାହିତ୍ୟ, ସାମ୍ବାଦିକତା, ଫଟୋଗ୍ରାଫି, ବ୍ୟବସାୟ ଓ ପରିବହନ ଦିଗରୁ ଆଜି ଆପଣ ଉପକୃତ ହେବେ। ତ ବନ୍ଧୁଗଣ, ଏହା ଥିଲା ଆଜିର ଦ୍ୱାଦଶ ରାଶିର ରାଶିଫଳ ସମ୍ପର୍କରେ। ଆଶା କରୁଛି ଆପଣଙ୍କୁ ଭିଡ଼ିଓଟି ନିଶ୍ଚୟ ରୂପରେ ଭଲ ଲାଗିଥିବ। ଯଦି ଆପଣ ଏହିପରି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନର ରାଶିଫଳ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ରାଶି ଜନିତ କିଛି ବି ଜିନିଷ ଆପଣ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ଆପଣ ଆମର ଏହି ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ତଳେ ଆସୁଥିବା କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ଜୟ ସୂର୍ଯ୍ୟଦେବ ନିଶ୍ଚୟ ରୂପରେ ଲେଖିଦିଅନ୍ତୁ। ତା ସହିତ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଗୋଟିଏ ଲାଇକ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ ଆଉ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ନିଶ୍ଚୟ ରୂପରେ ସେୟାର କରନ୍ତୁ। ତେବେ ବନ୍ଧୁଗଣ, ଆଜିର ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ମୁଁ ଏଇଠି ରଖୁଛି। ପୁଣି କଥା ହେବା ଆଉ ଏକ ନୂତନ ଭିଡ଼ିଓ ମାଧ୍ୟମରେ। ରହୁଛି, ଧନ୍ୟବାଦ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।